जे करे हरण अल्प दिन तार होई मरण तमे तो भगवान को पिला हैं तमे भगवान है भगवान को निजर मरण के मरण को पिला दे कुछ बाबू को কারা অসুবিধা আছে মা माई কেন অসুবিধা আছে माई सागे पुरोती नहीं चले गो पिला हमरी काका गईटा काका रे भाईटा तोंडी पद तुंडी पद ये तुंडी पद नहीं चलेगा पिला है चोरी पद कहदरे मा कहला से ना जानवी का बोल सुनी पद मई सुनला गां लोग सुनो हैं तार माई के घर पहुंच जाई और राती मते डाके तेरा कथा भी कथा ने पहुंच जाए बता हमने देख तो मां बाबू गो कथा नहीं चल गो पिला ई देख कथा कहलो ई कथा तुमको पतरामी काई के इधर कथा कहले तामे मोर माई के घर पहुंच मोर माई के आंदो छ ई कथा ना पतरा माई पिला करे के हैं हा नंद सुत कला कोन भाई हे मी कथाते पचारे देव बुझाई हे मी कथाते पचारे देव तो कही गो हे नंद सुत कला कोन भाई बा हे नंद सुत नील माधई गो केबे हेला भोर से रहे तू हाथी लागे आता हो हैं आनंद सुत कला कोन भाई हे मी कथाते पचारे देव बुझाई हे मी कथाते पचारे देव तो कही गो हे नंद सुत कला कोन भाई बा नंद सुत नील माधई गो नंद सुत कला कोन भाई पिला के पोतरा लेता का कुछ बच्चा हां बाबू को राधा का बोल सको पिला माई बोल नहीं के आ राधा के तो बोल सो माई तमे तो से भगवान तमे से गोलक विष्णु तमे से श्रीक्षेत्र चौदह मूर्ति नागो तमे से पुरी श्रीक्षेत्र सिंहासन बसका जगन्नाथ महाप्रभु तमे भगवान को जनी एता काम करबो बोले होगो पिया ई हमर नरनारी समाज पे काना के प्रभाव पड़बा हैं तमे भगवान के तमर माई साथे विनती करबो बोले मां हमर ई लोक देते अछन गो इरा केन गागो सुनी पधर गाल लो सुनी पधर गाल के ज्ञान देई छके हैं एंता के तमे जदी तमर माई के रखबे भगवान तो रखे आमे काजे पोछे ना आमे काजे पोछे भगवान हाय हां एंता बोलबा निज दी पहरे दिनो दी पहरे निजर माई को नर्थे बोल पाए हैं इरा भल कोथारे को जगह मर गेला हैं एंता के हे हमर मान कर भला बुझी नहीं हला ए पिला तू मोर केंता घर कर मनानी
গো পিলা হগো এই কথাটা কই দেব বলে আমার মনকে বলে তোমার মাই জ্ঞান দেবে বলছে হাত্তাকে ভাই কহ এই কথাটা কহ বাবু আমি আজ হসপিটালে পড়েছি বলে তুই ডাকলাম বাবু রে কথার ঠিকানা জানিছো পণ্যবধর পদটি লেখা হয়েছে আরে পর দুঃখ দেখি কান্দে যা পড়ানো মহত্ব মনীষ ସେହି আর পর হিত লাগি দিয়ে যা জীবন আর তা ঠারু বড় কে বাবু পর লাগিছে জীবন দে পাসি সেগুলো মহান পুরুষ হয়ে পারছি তুই আমি বিপদে পড়িছি তুতিকে ডাকলা সাহায্য করবে না বলি তুই টোটি চিপার মনে বসলে এ মা গো মেয়ে আগর টোটি চিপতি গো পিলা হে কথা কথা পছানি যে টোটি চিপার কথা কই ভর কথা না ভালো না হয় হ্যাঁ দাগলা মতে যাই নি মা হ্যাঁ মাই বছর মাই সা কাজে বিরোধী রতি ছ কাজে ভাল পাছে এই কথাটা কহ আমার এই গা লোক শুনে শুনি পর গা লোক শুনবে শুনিবে হাত্তাকে এই ঠিক আছে বাবু রে তুই ঝালাবে পড়বা ধুতিকে তাহলে আনতে বলো মোর মাই কাটো হ্যাঁ কই তো দাও পড়া গো হ্যাঁ পড়া কহ তারপরে কহবি না গো আনদাবি কি দেই ঠিক আছে বাবু রে তো ধুতি গো ওই আগো ব্রহ্ম কল্প সত্য যুগর কথা তোকে বুঝাই দেউছি গো শুনো ধুতিকা আগো ব্রহ্ম কল্প সত্য যুগর কথা আজ্ঞা বুঝাই দেউছি গো শুনো পণ্ডিতা রাধা জন্মিছিলে নাই নামরে মুহি জন্মিଥିଲି দামোদর উপরে ଆମେ ପତି ଯୁଗର ଶେଷରେ ରାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଯୁଗର ଶେଷରେ ରାଇ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥିଲା ହଁ ହଁ ସେ ସମୟରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରାଇ ନାମରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦାମୋଦର ରୂପରେ ସେମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛେ ସେ ରାଇ ବା ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ हे प्रभु हे चक्रधर हे दम्बोदर हरि का बोली पचारुछन् आगो जुगर शेषरे राई कहउछन्ति आगो जुगर शेषरे राई कहउछन्ति दामोदर चक्रधर दामोदर प्रभु मते कि पाछत करो दामोदर चक्रधर तुलसीधर प्रभु मते कि पाछत करो যেତେବେଳେ ସେ ରାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା ନା ମତେ ସେ ମାନେ ତାମାନେ ସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର କଥା ସବୁ କହିଦେଲ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ନାଇଁ କହିଲ କାଣା ଗো ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲ ହଁ ତାପରେ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତେ ସବୁ କଥା ହେଇକି ହେଲେ ମତେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ କହିଲ ହରି ମତେ ଠକି ଦେଲ କେନ୍ତା ବୋଇଲି भगवान का बोले मैं काय कथा कहली गराई तो के तमे जे मते हे कथा गुडे कहु जा होइनी जेबे सेटा बोले राई का बोले अगो राई बहिले गचरा फिरती की परी तह कह झटती अगो राई बहिले गचरा फिरती अरे की परी तह कह झटती अगो मु कहली सखी सुनो अरे स्वामी स्त्री मंजर गचरा प्रीति रुहे आगो स्वामी स्त्री मंजर गचरा प्रीति रुहे নাই গো পিলা ସେମାନେ ବୋଇଲେ ହଁ ରାଇ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଚୁରା ଫିରତି କଥାଟା ଜାଣି ନେଇ ପାରିଲି ମୋତେ ନାଇଁ କହିଲା ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟର ଚୁରା ପ୍ରୀତି ହେଇ ନେଇ ପାରେ নাই হে পারে ତୁମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଚୁରା ପ୍ରୀତି ହେବା ଆମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚୁରା ପ୍ରୀତି କେମିତି ହେଇ ପାରବା ବୋଇଲେ কেনতা করে হাওয়া বইলে କେନ୍ତା ହେବା ବୋଇଲେ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟର ଚୁରା ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ নাই ସଜନୀ ଗো ତୁତିକା ଗೋ ସଜନୀ ଗো ନାଇଁ ପଣ୍ଡ ପାରେ ଚୁରା ପ୍ରୀତି स्वामी स्त्री मान्य चुरा प्रीति हे नहीं पारे गो राई और अन्य
কেন মান্য রে হেসি মই বাবুরে স্বামী স্ত্রী মান্য রে লোক জানি কি মা বাবা জানি কি বিহা জরা করতেছ পাঁচ লোক জানি কি ঢুল নিশান তাসা নেইকি বরাতি যাইকি বাহনে নেইকি বিহা বর্পণ করি সেটা সমস্ত জনসন যে বিহা জরা স্বামী স্ত্রী হেরে ইয়া তো গেল বিহা জরা হলে বলি ওই মা এত আমি কথা বিহা না রে ভাই দুতি গো আমকো চুরা ফিরতি নাই অন্য মান্যর চুরা ফিরতি হে পারছি হ্যাঁ সেটি লাগি বইলে সে রাই বইলে মু তো চুরা ফিরতি কথা শিখি নাই পারলি আর কেনতা হিসাবে মু জানি পারিবি রে প্রভু ভগবান মু কেনতা হিসাবে জানি পারিবি বইলে সে থর রাই সে দামোদর কা বইলে না বলে হেনতা নাই গো রাই তো ভাই গুটে কথা জানি থ বইলে আগো সুবাহু দপরে তু হেউ রাধা মু কৃষ্ণ মান্যের গোমাই ভগজা সুবাহু দপরে তুমি রাধা হব আর মুই মাই তোর তোরকু মাই বলবি আর মুই তোর ভঞ্জা হে গেছে না হেনতা কে গো আর তুমি বি রোজা ঘরে জানো হলো তুই বি রোজা ঘরে জানো এই তুই গো ওয়ে আগো সুবাহু দপরে তু হেউ রাধা মু কৃষ্ণ মান্যের গোমাই ভগজা এটা দামোদর পুরাণের প্রমাণ আছে আগো আগো সুবাহু দপরে তু হেউ রাধা আগো আগো সুবাহু দপরে তু হেউ রাধা মু কৃষ্ণ মান্যের গোমাই ভগজা আরে গোপে সিনা জানিবে মাই ভগজা যে আরে চুরা প্রীতি হেব বড় মজা আর আমরা সেই রাধা কৃষ্ণ বদুতিকা আগো আমরা সেই রাধা কৃষ্ণ বদুতিকা দুতি গো হেমর মাই থারে মোরা